नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत व ज़िंदगी में आपका खैर मक़दम है। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस पर। आज का उन्वान है कोरोना वायरस एक खौफनाक हकीकत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। फेफड़ों को शदीद आर्ज़े में मुब्तला करने वाला कोरोना नामी वायरस जो चीन से शुरू हुआ था, अब दुनिया के अक्सर ममालिक तक फैल चुका है। दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से तकरीबन 2,83,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 11,000 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। हमारे मुल्क में भी कोरोना वायरस की वजह से अमवात होने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो क्या इन हालात में हमें कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, मेरा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। लेकिन बाज़ अफराद सोशल मीडिया में यह तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं जितना कहा जा रहा है, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स से मिल रहा है। मुझे इन अफराद की नेक नियति पर कोई शक नहीं है। उनका मकसद माशरे को खौफ व हरास से महफूज रखना हो सकता है, लेकिन इस किस्म की तबलीगात से पूरा मुआशरा नहायत ख़तरनाक हालत से दो चार होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि गुज़श्ता एक माह के दौरान इन्हीं बातों की वजह से चीन, इटली और ईरान जैसे ममालिक के बहुत सारे शहरी न सिर्फ खुद इस शैतानी वबा का शिकार हुए बल्कि दूसरों को भी मुश्किल में डाल दिया। अगर उन्होंने पहले ही दिन से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया होता तो आज मौत की शरह कुछ और होती। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि अगरचे कोरोना वायरस से हलाकतें इतनी नहीं होती जितनी दूसरे मूज़ी अमराज से होती हैं, लेकिन कोरोना वायरस में फैलने की ताकत दीगर तमाम मूज़ी अमराज से कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा कोरोना ज़्यादा खौफनाक है। जी हाँ, कोरोना ज़्यादा खौफनाक है। ये मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कोरोना बहुत ज़्यादा खौफनाक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर जानदार की फितरत है कि जब तक खौफ का एहसास ना करे तब तक अपने दिफा का सोचता ही नहीं है। जो जानदार जितना बेखौफ होता है वही सबसे ज़्यादा आफत और परेशानी में मुब्तला होता है। और यह भी एक हकीकत है कि हद से ज़्यादा खौफ भी जानदार को सर तस्लीम खम करने पर मजबूर कर देता है। और जो जानदार, चाहे इंसान हो या हैवान, अगर हद से ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाए तो दिफा के बजाय हथियार डालकर दुश्मन के हमले से पहले ही मौत के आगोश में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? अभी जो हमारे सर पे कोरोना नामी मुसीबत खड़ी हुई है, इसका हम कैसे मुकाबला करें? तो सबसे पहली बात कि हमें इफ़रात और तफरीत से बचना चाहिए। दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हुए एहतियाती तदाबीर पर पूरा अमल करना चाहिए और ऐसे मतालिब को सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाने से इज्तनाब करना चाहिए जो माशरे को मुकम्मल तौर पर बेखौफ या वहशत ज़दा करने की वजह बनते हैं। दोस्तों, बाज़ अफराद कोरोना वायरस को अफसाना करार देकर ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये महज एक सियासत है। उनका मानना है कि बाद ममालिक को कमज़ोर और बाज़ को ताकतवर करने की साजिश की जा रही है। लेकिन हमें कोरोना के वजूद खारजी से पता चलता है कि न तो ये कोई दास्तान है और न ही कोई अफसाना, बल्कि ये एक हकीकत है जो हमारे सामने एक आलमी मुसीबत के तौर पर खड़ी है। और जो लोग कोरोना को अफसाना, दास्तान और किस्सा करार दे रहे हैं, वो लोग इस बात पे मुसिर हैं कि इज्तिमात में जाएंगे, मजालिस व महफिल भी मुनक़िद करेंगे और मजालिस व महफिल को रोकने वालों को बदअक़ीदा भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम एक कामिल दीन का नाम है और इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी को दरपेश हर मसले का हल दिया है। बस इल्म और बसीरत की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना वायरस जैसी वबा के ताल्लुक़ से भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी इलाके में ताउन के बारे में सुनो तो उसमें न जाओ, और अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए और तुम उसमें हो तो उससे न निकलो। दोस्तों, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है और सही हदीस कही जाती है। यह हदीस वबा के मज़ीद फैलाव को रोकने की अहमियत को समझने के लिए काफ़ी है, चाहे बीमारी न हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का हुक्म दिया है। एक और काबिल गौर बात यह है
کہ اگر کہیں کوئی سیلاب آنے کا خطرہ ہو تو دنیا کے سارے دانشمند یہی حکم کریں گے کہ سیلاب کی جگہ سے دور نکل جاؤ، سیلاب کے راستے میں موجود تمام مساجد اور دینی مراکز میں جانے سے اجتناب کرو، اور ہر عقل مند انسان ایسا ہی کرے گا۔ اب رہی بات اللہ پر توکل کی، تو آج کل سوشل میڈیا میں اللہ پر توکل کو لے کر کے بھی طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ معزز ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ رب العالمین نے ہمیں توکل کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے جسمانی اعضاء کے ساتھ اسباب کے لیے کوشش کرنے کا نام اطاعت ہے، جبکہ دل کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اور ابھی جو ساری دنیا کرونا وائرس کے خطرات کو جھیل رہی ہے، اس کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھر کے شیعہ اور سنی علماء کرام نے تمام ممالک کے ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کرنے کو لازم اور شرعی فریضہ قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی عالم بشریت کو اس شیطانی وبا سے بچانے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ علماء اسلام نے کرونا وائرس کی وبا سے متعلق وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے تاکید فرمائی ہے کہ حکومتی احکامات پر پابندی شرعی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ کسی وبائے عام کے موقع پر مناسب احتیاطی تدابیر کرنا توکل کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ محکمہ صحت کی طرف سے جاری کی ہوئی تدابیر پر پوری طرح عمل کرنا شرعی فریضہ ہے۔ البتہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان دعا اور توسل نہ کرے۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ توبہ استغفار کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں اور اللہ سے مدد چاہیں۔ محترم ناظرین کرام، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں حتی الامکان گھروں میں رہنا چاہیے، غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، ہاتھوں کو ایسے صابن یا جل سے دھوئیں جو وائرس کو مار سکتا ہو، کھانستے یا چھینکتے ہوئے منہ کو ڈھک لیا جائے اور اس کے فوری بعد اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ وائرس پھیل نہ سکے۔ کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے پرہیز کریں۔ وائرس سے متاثرہ افراد سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو کھانس رہے ہوں، چھینک رہے ہوں یا جنہیں بخار ہو۔ وائرس سے متاثرہ افراد کے منہ سے وائرس والے پانی کے قطرے نکل سکتے ہیں جو کہ فضا میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے کم از کم 1 میٹر یعنی 3 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے۔ اگر طبیعت خراب محسوس ہو تو کہیں نہ جائیں، گھر میں رہنے کو ترجیح دیں، طبی ماہرین سے رابطہ قائم کریں، طبی حکام کی ہر ہدایت پر عمل کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی صحت و زندگی کے نئے ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک رکھیے اپنا خیال۔ خدا حافظ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی لال بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے بعد بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ویڈیو پبلش ہوتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔